السلام علیکم، ویلکم ٹو روزگار انفو۔ یہاں آپ کو ملیں گی لیٹسٹ جابس کی معلومات، مکمل تفصیل اور آسان زبان میں رہنمائی۔ اگر آپ بھی روزگار کی تلاش میں ہیں تو یہ چینل آپ ہی کے لیے ہے۔ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے پنجاب میں مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز کے تحت مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کی پوسٹ کا اناؤنس ہو چکی ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ ایز اے چارج نرس، لیڈی ہیلتھ وزیٹر، مڈ وائف یا پھر کمیونٹی مڈ وائف کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دینا چاہتی ہیں تو مریم نواز شریف کی طرف سے کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کی پوزیشنز کا اعلان ہو چکا ہے۔ پوزیشنز ہیں، کس ڈسٹرکٹ میں یہ پوزیشنز اناؤنس ہوئی ہیں، ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اس سب پر ہم بات کریں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پنجاب میں مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز کے تحت کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کی پوزیشنز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس درج ذیل میں سے کوئی بھی ڈپلومہ یا مساوی قابلیت ہے تو آپ اس پوزیشن کے لیے موزوں ہے، یعنی اس کے لیے کوئی ہائی لیول کی ڈگری نہیں ریکوائر، بلکہ اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے یا اس کے مساوی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے تو آپ اس پوزیشن کے لیے اہل ہے۔ یہ پوزیشنز پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں مخصوص نشستوں کے ساتھ جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہیں۔ پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں، یعنی اگر آپ پنجاب ڈومیسائل ہولڈر ہیں تو پھر آپ ان پوزیشنز کے لیے اہل ہیں۔ سیلری کی اگر بات کریں تو ماہانہ تنخواہ جو ہے وہ 50,000 روپے تنخواہ جو ہے وہ دی جائے گی۔ ماہانہ تنخواہ جو ہے وہ 50,000 روپے رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس چارج نرس، لیڈی ہیلتھ وزیٹر، مڈ وائف یا پھر کمیونٹی مڈ وائف کا ڈپلومہ موجود ہے تو آپ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کے لیے اپلائی کرنے کے اہل ہے۔ آپ کے پاس یہ جو پوزیشنز ہے گھر کے قریب ترین علاقے یا پھر یونین کونسل میں کام کرنے کا موقع فراہم کریں گی، یعنی اگر آپ کی یونین کونسل میں سیٹ موجود ہے تو پھر آپ اس کے لیے اہل ہے اور آپ کو یہ پوزیشن ملنے کے چانسز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ عمر کی حد کی اگر بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 43 سال جو ہے وہ اس کی ایج لمٹ رکھی گئی ہے، یعنی اگر آپ کے پاس ڈپلومہ ہے چارج نرس، لیڈی ہیلتھ وزیٹر، مڈ وائف اور کمیونٹی مڈ وائف کا، اور آپ کی عمر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 43 سال تک ہے تو پھر آپ اس پوزیشن کے لیے جو ہیں وہ اہل ہے۔ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ کی اگر بات کریں تو 21 مئی 2026 جو ہے وہ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ رکھی گئی ہے۔ تو بہت اچھا موقع ہے تمام خواتین کے لیے۔ پنجاب کی وہ خواتین جن کے پاس چارج نرس، لیڈی ہیلتھ وزیٹر، مڈ وائف اور کمیونٹی مڈ وائف کا ڈپلومہ موجود ہے، وہ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کی پوزیشن پر اپلائی کر کے اپنی یو سی میں سیٹ حاصل کر سکتی ہیں اور اپنے گھر کے قریب ترین علاقہ اور یونین کونسل میں کام کرنے کا موقع حاصل کر سکتی ہیں، اور نہ صرف کام کرنے کا موقع حاصل کر سکتی ہیں بلکہ ساتھ میں 50,000 روپے ماہانہ تنخواہ بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ اب سب سے اہم بات کہ آپ نے ان پوزیشنز پر اپلائی کیسے کرنا ہے، تو اپنے گوگل براؤزر پر جائیں گے اور گوگل براؤزر پر جا کے لکھیں گے chi.pshealthpunjab.gov.pk chi.pshealthpunjab.gov.pk لکھنے کے بعد آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایسا جو ہے وہ پیج اوپن ہوگا۔ اس میں جو فرسٹ ہی ہے کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر، اس پر آپ کلک کریں گے۔ جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو انٹرفیس ہے وہ شو ہو جائے گا۔ جو پیج آپ کے پاس اوپن ہوگا تھوڑی سی لوڈنگ میں وہ ٹائم لے گا، کیونکہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ ان پوزیشنز پر اپلائی کر رہی ہوں گی، اس لیے پیج تھوڑا بزی ہو سکتا ہے، لوڈنگ میں ٹائم لے سکتا ہے، اس لیے آپ نے تھوڑا انتظار کرنا ہے اور انتظار کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس پیج اوپن ہو جائے گا۔ پاس ایسا انٹرفیس شو ہوگا۔ مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا عزم پنجاب کی ماں اور بچے کی صحت اولین ترجیح۔ اس انٹرفیس کے ساتھ آپ کے پاس پیج اوپن ہوگا۔ آپ اپلائی کر سکتے ہیں چارج نرس کے لیے، لیڈی ہیلتھ وزیٹرز کے لیے، مڈ وائف کے لیے یا پھر کمیونٹی مڈ وائف کے لیے۔ ان میں سے کوئی ایک کیٹیگری آپ نے
सेलेक्ट करनी है। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे वो आपसे आपका CNIC यानी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो रिक्वायर है। यहाँ पे मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा, पासवर्ड पूछा जाएगा और उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड करना है। ईमेल जो है, अपना ईमेल एड्रेस लगाने के बाद आप यहाँ पे अपना जो है वो पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद आप रजिस्टर्ड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर्ड अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे फिर से जो है वो आपका पासवर्ड पूछा जाएगा। जो पासवर्ड जो है वो आपका आपने ईमेल में दिया था उसी पासवर्ड को आप दोबारा से यहाँ पे इंटर करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ऐसा इंटरफेस शो होगा। सिलेक्ट पोस्ट, नंबर 1 पे आपने अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। के बाद नंबर 2 पे है आपकी प्रोफाइल, नंबर 3 पे क्वालिफिकेशन, नंबर 4 एक्सपीरियंस, नंबर 5 एक्नॉलेजमेंट और नंबर 6 पे फाइनलाइज और प्रिंट होगा। अब यहाँ पे चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज फॉर एप्लीकेशन, सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा सिलेक्ट पोस्ट का है। तो एप्लीकेशन के लिए दरअसल कैटेगरी में से एक का इंतखाब करें। इसमें से जिस भी कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई करना है उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है मिडवाइफ या फिर कम्युनिटी मिडवाइफ की। नंबर 2 पे कैटेगरी है लेडी हेल्थ विजिटर की। नंबर 3 कैटेगरी है चार्ज नर्स की और नंबर 4 पे दी गई है फैमिली वेलफेयर वर्कर। ठीक है जी, इसमें से जिस भी कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई करना है आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। ये कैटेगरी आपने ध्यान से सिलेक्ट करनी है क्योंकि एक दफ़ा आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली तो आपका ID कार्ड नंबर जो होगा उस पोस्ट के लिए जो है वो रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर हम लेडी हेल्थ विजिटर की पोस्ट जो है मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं। इन टर्म्स और कंडीशंस को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद प्रोसीड के बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी पोस्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। नंबर 2 पर अब वो कह रहे हैं प्रोफाइल, सेकंड स्टेप जो है वो हमारा आ जाएगा। सेकंड स्टेप में वो कह रहे हैं इंटर योर डाटा करेक्टली एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देन प्रेस द सेव और प्रोसीड बटन। अपने क्वाइफ का दुरुस्त इंदराज कीजिए और मतलूबा कागजात अपलोड करने के बाद सेव और प्रोसीड का बटन दबाइए। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फॉर्म ओपन हो चुका है। इसमें हम अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। हमारी कौन सी डिवीज़न है, यहाँ डिवीज़न आपकी सिलेक्ट होगी। अगर हम फैसलाबाद डिवीज़न कर लें डिस्ट्रिक्ट, तो फैसलाबाद डिवीज़न में जो डिस्ट्रिक्ट है वो फैसलाबाद है, झंग है, TT सिंह है या फिर चनियोट है। इसमें भी हम फैसलाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। तहसील की अगर बात करें तो फैसलाबाद सिटी, फैसलाबाद सदर, समुंदरी, जनावाला, तांदलिया वाला या फिर चक झुमरा, इसमें से कौन सा जो है वो तहसील है आपकी। ठीक है, इसमें से तहसील जो है वो मैं अगर जनावाला सेलेक्ट कर लेती हूँ तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा UC यानी यूनियन कौंसल, आपका UC नंबर क्या होगा। यहाँ से आपने अपनी UC जो है, जो भी UC है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद CNIC नंबर जो मैंने लॉगिन करते वक्त दिया था वो CNIC नंबर मेरा लिखा गया है। यहाँ पे मैं अपना नेम ऐड करूँगी, सन, डॉटर और फिर वाइफ ऑफ, किसी की आप सिस्टर है या फिर आप किसी की डॉटर है या फिर आप किसी की वाइफ है। क्योंकि इस पे सिर्फ खवातीन अप्लाई करेंगी इसीलिए सिस्टर, डॉटर या फिर वाइफ का ऑप्शन दिया गया है। आप अगर आप अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पे अप्लाई कर रही हैं तो यहाँ पे वाइफ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अपने डोमिसाइल पे कर रही हैं तो यहाँ पे आप डॉटर या फिर सिस्टर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर फीमेल्स के लिए है, उन्होंने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे फीमेल ही रहेगा। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो कि आपके सर्टिफिकेट्स पर है या आपकी जो डिग्रीज पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आप वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले डे, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। सेलेक्ट करने के बाद अपनी एज सेलेक्ट करेंगे। एज सेलेक्ट करने के बाद आप अपना डोमिसाइल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अटल, बहावलपुर, भक्कर, चकवाल, चनियोट, पूरे पंजाब के जो है वो इसमें डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं। आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है। मार्टियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड है या फिर अनमैरिड है या फिर विडो है
मेरे ख्याल इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, सिंगल है, मैरिड है, विडो है या विडोर है। ठीक है जी, इसमें से जो भी ऑप्शन है आपका वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो कि आपके नाम पर एक्टिव है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस जो मैंने अपना ऐड किया था लॉगिन करते वक्त, वो ईमेल एड्रेस अब बाय ऑटोमेटिकली उन्होंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद अपना एड्रेस ऐड करेंगे। एड्रेस ऐड करने के बाद आप अपना पीएनसी नंबर देंगे, पीएनसी नंबर, पीएनसी रजिस्ट्रेशन डेट और पीएनसी वैलिड अप टू। ठीक है जी, ये तमाम आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। सेव प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके पास स्टेप आएगा क्वालिफ़िकेशन का। क्वालिफ़िकेशन में आपने अपनी तमाम जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पूछी जाएंगी वो ऐड करेंगे। क्वालिफ़िकेशन देने के बाद फिर नेक्स्ट आप स्टेप जो आएगा वो एक्सपीरियंस का आएगा कि अगर आपने कहीं इससे पहले जॉब की है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट आपसे पूछी जाएगी, फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें जो भी पूछा जाएगा उसका आपने सही से आंसर करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब आप तमाम 5 स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे, 6 स्टेप में आपको फाइनलाइज कर दिया जाएगा और आपको ये मैसेज दिया जाएगा कि सक्सेसफुली सबमिटेड, आपकी एप्लीकेशन जो है वो कामयाबी से जो है वो सबमिट हो गई है। उस एप्लीकेशन का जब आप सबमिशन कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा, फाइनलाइज और प्रिंट। वहाँ प्रिंट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन का जो है वो प्रिंट ले लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो आप यूएसबी में अपने जो उसका एप्लीकेशन है उसका प्रिंट जो है वो सेव कर लेंगे और बाद में उसको निकलवा लेंगे। ये था तमाम तरीक़ाकार किस तरह से आपने अप्लाई करना है इस प्रोग्राम के लिए। उम्मीद है आपको तमाम मालूमात की अच्छे से समझ आ चुकी होगी, मगर अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।